Mbalma Tungaranke TV la membaro. Aw bela jele salam alaikum. Aw balma ke na denge do jaji dara. Ni do ko Black Lion do fene o king ja ka bo Tungaranke TV sam. Mbalma o yani nga kuma ma bela jele fo ka ala fo ala mo bira ankenela. Ka foli kerenkerenia ga se Tungaranke o bela jele ma Tungaranke TV si kunya folo ye olumunga koyi. Malma obi ambe ano tuguni kaseka kuma ambalma ye an fasola ani tungala nga alisa manini aw bela jelen fede émission yi akaseka partager wa aka émission lame ka ban pour que akaseka famali sora kono ama fo ka émission partager akunte neye akunte Tungaranke TV koyi mais akunye wala sa ladilika mun ba kono ladilika ambalma be se ka soro mun be se ka to abe se ka magodo nye uye abe se ka yelema do o jana tiketa ka bolola Tungaranke TV yere se kunya do odi kasika fenfo nyogon ka nyogon blasira ame taka bolo mga gelam banga villa gelaw sabu jumenye ame sigira kuma oludeka wala sa ambela jele mana famalike ame gelam kono abese ka noya o kama bimbalmaw an sigile me sije muka an de laga sigini sije kanga teme inafo mogom be Tungaranke TV lage aga chani sankele bi an sigila an émission ke génération perdika mɔgɔ mun bɛ kan lamɛn mun ye Tungaranke TV lamɛn a mɛnna olu b'a dɔn génération perdue la an ye mun fɔ o la génération perdue yɛrɛ mun ye génération perdue sigilen bɛ an balimaw mun bɛ bɔ u faso la ka taa tunga fɛ tunga la n'u bɛ denw sɔrɔ tunga la denw bɛ wolo tunga la ka kɔrɔbaya tunga la mais denw tɛ foyi dɔn u faso kan o génération mun bɛ tunga fɛ u wolola yeno u masaw gɛlɛya de y'u bɔ u faso la ka taa tunga la mais u ma se ka masaw ma se ka tagabolo foyi yira denw na u faso kan u ma se k'u faso ni fasolamɔgɔw ni denw connecté ɲɔgɔn na o denw olu de tununen don u bɛ yɔrɔ min na a b'u kɔnɔ ko u ye yen mɔgɔ ye k'a sɔrɔ u tɛ yen mɔgɔ ye u faso fɛnɛ yɔrɔ mun ye n'u masaw bɔra yen nɔ u tɛ fɛn dɔn yen kan u tɛ ni yan fɛ u tɛ ni yan fɛ c'est-à-dire u bɛ milieu la a bɛ fɔ o de ma ko génération perdue u tununen don mais u yɛrɛ t'a dɔn balima o de y'an segunya bi ka se ka génération perdue sujet filanan ka se ka walawala ka dɔ fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya an masaw ye sabula génération perdue fɔlɔ kan an kumana ka fɛn caman fɔ mais bi an bɛ ka baser masaw de kan sabula n'i y'a ye den ninnu bɛ tunu a sabu ye masaw ye sabula bamanana an b'a fɔ ko adamaden n'i binna i kana jigin i bin yɔrɔ la mais i talonna yɔrɔ mun na i bɛ yen de lajɛ o de kama n'i y'a ye den ninnu tununa n'i y'a ye an sigilen don den masaw bɛɛ lajɛlen kan k'a dɔn k'a fɔ ko deni masaya kɔnɔna na jɔyɔrɔ dɔ bɛ ne la jɔyɔrɔ dɔ kan ka kɛ ne la ne kun kan ka fɛn dɔ kɛ n denw ye ne m'a kɛ denw pɛridilen don denw bɛ tiɲɛ jogo sugu bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ u la u t'a dɔn ko juguman don masaw ka se k'a dɔn ko olu de dɛsɛra u ka baara la balimaw an bɛ kuma précisément an b'a ta yɔrɔ mun na fɔlɔ o de ye n'i ye nin denw jateminɛ bi i b'u ta kɛmɛ o kɛmɛ k'u lasigi n'u bɛ a fa somɔgɔw dɔn k'a ba somɔgɔw dɔn n'a y'a sɔrɔ u bɛɛ lajɛlen bɔra Afrique de n'i y'a sigi kɛmɛ o kɛmɛ a dan ye peut-être tan n'i y'o sɔrɔ nin denw n'i y'u ta kɛmɛ o kɛmɛ i bɛ taa sɔrɔ a fa faso la kan mun bɛ fa faso la mun b'a faso la kuma mɛn a dan ye 20% ye a tɔ 80 olu si t'a dɔn kan mun bɛ fɔ u faso la u t'a mɛn
Balmao o beko fe ufa u babao o bora jamana mun kono ni yo jamana uta ga lage ni yo ni de mininga de mu ba don afa jamana histoire munyi ni ya sigi keme o keme adani peut-être mugani sigi ou bien bis muga a challenge bara dante me o bisabay mais anga ke bisabay bi wolofla o te fa jamana as histoire fe munyi uta don ou fa du fa bora du kono uta histoire don uta kame malma depuis o yoro lawo e de tunna wa matu e de est-ce que e se ka foko ni e yere sara domuna ko e de ni balma olu be se ka kenyo nga mo ebla est-ce que e se ka foko ni e sara ka dento iko muna ibalma be se ki nyejo alawa fin côté de mais ka don mfa so mo yeni mbam so mo yeni ka gere ula u ka se ka u balma ke u be balmu so muntara ka se ko diabo de on fait nous e de on ye o be se ka balma ya hine u abina fo u ye ni de on ta lage ni nga Europe histoire là Amérique histoire là kata bla continent yoro la usigle me yoro muna uwolo la yoro muna uga yoro président ube jamana mun kona président folo kata bla fa la ba uba bela jelen to do mais New York a kilo taka nyinga ko e fa bora jamana mun ka président folo to ye join utado mbalma o de la nga émission temeleuna et génération perdue émission folo la nya yira la ka foko ni de ube jamana wala jamana mu développer no ka teme en façon ka jamana mu kono diplôme bon de kala dunia diplôme ni fait mu bula mais al ni ta kata na yi en façon la bi ou te se ka ou façon demain ou te se ku u masa so mo demain ou te se ka u boyro ou sia boyro ou te se ka yen demain sabula ni te fendo yoro mu ka te se ka demain balma fo wakati masi an bela jelen ka sigi ka miriwa an taga bolon ka don ka fu ko ne bi ka munke bi sini na be se ka na kololo la se mogo do mali ne bi se ka munke bi sini ni do be se ka nafa sorodi wa ne bi se ka munke na be se ka ke tasuma ya ka singa ne rejin balma ube ni kewale yi farafin bila tubabu de mana woro mali la togo tuwabude mana wolo Côte d'Ivoire tuwabude mana wolo Sénégal mana wolo farafina dugu wo dugula aba fa kame amasa bora dugu na bo histoire do wa be barake de kase kata o yoro kata ye na développer wa ga économie bébé basé o yoro dika ame bo kata tuma fait parce que c'était Annie. Antara fenyini de la etara fenyini yoro la itara geleya do de la c'est o kona na ala na sabuke muso furuka de soro o yoro la malma muna eta yiri dena fen folo munye ni ya ye e wolo la ya ne sera ya to muna ibe dena sigi folo ka ika histoire fo dengi munyi la se ka yira dena an siala an burudula an gambela mogote barake iyere kelinye ne mana yano kana fenyini ngere ye men nana kana nyini wala sa balma u fani baw ni koro ni dogo balma sera o mesika fenke fe mu mesika anga janati ke takabolo yelema o konna de la nestigira yano kana se musofuru ma kana se aw wolo ni mayam wa meka wala sigi ka yira awla awasika ni don wala sa sini alumeto yano awba munyi aw fase yano wa awba do akanga munke aw faso mogoyi kadon kala aw kakana kadon kala aw faso dambe tagabulula munka ke animu mangake malma est-ce que ni manga vilawa nani don soro tuabula tuabu don yerete jogo munke aw farafin don ni bola mal éducation monté tubabu den bolo o de b'anw den bolo anw de b'an denw kɛ an faso an yɛrɛ tɛ an faso kan f'u ɲɛna
n'an wulila tuguni nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ an bɛ dɔ fɔ mɔgɔ wɛrɛw ma nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ ni denw tiɲɛna an bɛ wuli an bɛ ɲɔgɔn jalaki an b'a fɔ soma ko de mori ko de jinɛ ko de mais e yɛrɛ de ɲinɛna i bɔyɔrɔ kɔ ni e masa ɲinɛna bɔyɔrɔ kɔ den tɛ taga fan dɔn a yɛrɛ la den t'a dɔn ale bɔra yɔrɔ mun na yan o kan ka taa yɔrɔ mun na balimaw o de kama nin denw an ye ninnu nommé génération perdue sabula u tɛ ni u faso ye u bɛ yɔrɔ mun na u tɛ ni yen yɔrɔ ye u yɛrɛ t'a dɔn u bɛ yɔrɔ mun na hali n'i y'u ɲininka ko e bɔra min e faso ye yɔrɔ jumɛn ye u b'a fɔ u bɛ yɔrɔ mun na mais o yɔrɔw la u b'o fɔ olu yɛrɛ dusukun na a b'olu kun na ko olu bɔra o jamana de kan sabula olu wolola ye mais u bɛ jamana mun kɔnɔ a bɛ olu bɛ tubabuw ɲɛkɔrɔ de farafin dɛsɛbagatɔ minnu nana yan nɔ wa racisme sugu bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ u la o de la an b'a fɔ u tununnen don sabula olu bolo k'olu ni minnu ye kelen ye u yɛrɛ hakili la mɔgɔ min ye olu dɔ ye o mɔgɔw bolo u tɛ kelen ye donc olu t'o dɔn et puis olu bɔra yɔrɔ min fɛnɛ la ni olu fɛlen don yen nɔ olu t'a dɔn yen y'olu faso ye balimaw hali ninnu hakili tɛ jigin ka taa fɛn kɛ u faso la n'i ye an ka den minnu bɛ wolo Europe Amérique kɔnɔnaw la ka taa bila Asie kɔnɔna ni yɔrɔw la i b'a den mun ye k'a bɛ taa ka taa ka entreprise dayɛlɛ Afrique i b'a den mun ye k'a bɛ taa ka taa dɛmɛw kɛ Afrique n'i y'a ta 100 o 100 i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ 30 n'a y'o bɔ o y'a cayalen ka dan tɛmɛ balimaw nin bɔra parce que an masaw de filila an yɛrɛ ma an masaw de filila an danbew ma masaw de filila u yɛrɛ bɔyɔrɔ ma masaw de filila olu masaw ye lamɔ min di u ma masaw ɲinɛna o kɔ k'o di u denw ma n'i y'a ye bi hali an bɛ kuma sa fɔ a bɛɛ ko bidenw tiɲɛnen don mais bidenw bɔra jɔnw na de bi masaw ka éducation a ye hakɛ to kuma n'a fɔ cogo don mais bi masaw ka éducation o kun ka ɲi olu t'a ɲɛna de donc jɔn y'olu t'a ɲɛ olu fɛnɛ masaw mais mun na olu dɛsɛra k'u denw t'a ɲɛ o de la ni bɛ kuma chaque fois n b'a fɔ ko yanni an ka dɔ fɔ mɔgɔ wɛrɛ ma an ka an yɛrɛ lajɛ fɔlɔ yanni an ka mɔgɔ wɛrɛ jogo fɔ an k'an yɛrɛ jogo dilan fɔlɔ wa an bɛɛ lajɛlen ka sigi ka miiri an tagabolow la ka miiri an ka jogow an kɛwalew la ani tagabolow b'an bolo an ka sigidaw la jamanaw kɔnɔ balimaw e m'a ye tubabuw de b'a fɔ ko ni farafin kɔnɔ fara dɔrɔn a banna o y'a kɔntannen an balimaw taara jɔnya la Europe kɔnɔ ka na se Amérique ma o sababuya bɛɛ lajɛlen bɔra ko parce que an tɛ sigi ka miiri n'an kɔnɔ fara a banna an ye den fitininw de ye den kɔrɔbaw fanga bɛ an na ka farafinna baara kɛ mais hakilila baara o fanga tɛ an na an tɛ se ka sigi ka miiri ka ko dilan an yɛrɛ ye wa n'i y'a ye hali bi an faso bɛ gɛlɛyaw kɔnɔ kɛlɛbanbaliw de bɛ farafinna fan bɛɛ lajɛlen na wa o bɛɛ kɔfɛ an yɛrɛ dɛsɛlen don ka don da kelen fɛ walasa an bɛ se ka solution sɔrɔ nin bɛɛ lajɛlen na sabula an tɛ ka miiri an yɛrɛ la an tɛ ka miiri an danbe la an tɛ ka miiri an tagabolo la an tɛ ka miiri k'a fɔ ko ala ye hakili di adamaden ma i ka se ka ɲuman ni juguman dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na mais est ce que an b'o tagabolow kan n balimaw o de la n b'a fɔ chaque fois mɔgɔ n'i ye fɛn o fɛn kɛ a ɲuman fara juguman kan i b'a bɛɛ lajɛlen nafa sɔrɔ hali n'a kɛra i salen ye i kɛwale a tɔgɔ ɲuman na juguman a bɛ kɛ e de tɔgɔ la wa i kɔmɔgɔw b'a nafa sɔrɔ balimaw wagati sera kɛrɛnkɛrɛnnenya farafinw an farafinw jamana kelen tɛ de farafinna bɛɛ lajɛlen wagati sera an ka ɲɛ yɛlɛ wagati sera an ka tagabolow dɔn mun sigilen bɛ tunga fɛ ani mun bɛ faso la wagati sera an ka se k'an don da kelen fɛ wa an ka an faso yira an denw na mun bɛ wolo jamana wɛrɛw kan an ka an faso tagabolow ka u lasigi ka a f'u ɲɛna bi n'i ye an balimadenw n'u bɛ wolo Europe Amérique ani yɔrɔ wɛrɛw la n'i y'u ɲininka ko éducation yɛrɛ ye jumɛn ye bilahi u tɛ se ka éducation f'i ye olu yɛrɛ bolo
éducation est fɛn kelen de ka taa école la ka sigi ka diplôme sɔrɔ o ye éducation bannen n'i kɛra PD ye o tɛ éducation na n'i kɛra mɔgɔ fagala ye o tɛ éducation na i kan k'i danbe dɔn o tɛ éducation na ni mɔgɔw bɛ kuma i kan ka kuma mɔgɔw fɛ cogo di o tɛ éducation na mɔgɔkɔrɔba kan ka i adresser mɔgɔkɔrɔba la cogo di o tɛ éducation na ni éducation bɛ bɔ min masaw de bɛ denw na sigi ka se ka ninnu yira u la mais masaw an y'a yira denw na fɛn kelen n'i ka taa école la ka diplôme ɲɛnama sɔrɔ n'i dɛsɛra o la kɔni éducation t'i la mais e faso dun n'o école bɛ masa ka éducation de compléter mais e ɲinɛna k'i den éduquer i faso kala e ɲinɛna k'i den éduquer i danbe la i ɲinɛna k'i den éduquer an ka taga bolo la i ɲinɛna k'i den éduquer mun ye e yɛrɛ bɔ i faso la ka se yan nɔ balimaw o laban ye mun ye hali a ma kɛ aw na o denw de bɛ tila ka laban yoli la diɲɛ kɔnɔ sabula don dɔ bɛ na se i b'u yɛrɛ questionner ne masa somɔgɔw bɛ min hali n'a y'a sɔrɔ u b'a di bɔra jamana kan mais u b'u yɛrɛ questionner ne masa somɔgɔw bɛ min jamana in kɔnɔ u b'u yɛrɛ ye kelen na u bɛ yɔrɔ mun na u tɛ ye mɔgɔ ye u bɔra yɔrɔ mun u masa bɔra yɔrɔ mun na u tɛ fɛn dɔn yen na balimaw yan'o bɛɛ lajɛlen cɛ k'i to i ɲɛ na bi o dilan wagati ye sisan de a ma tɛmɛ hali n'a y'a sɔrɔ muso ni denw de bi i den bolo i bɛ se k'a lasigi kunun i ɲinɛna mun kɔ i k'a f'a ye bi a k'a dɔn ale yɛrɛ ye jɔn ye ale yɛrɛ bɔra min a bɔra mɔgɔ sugu jumɛnw na tagabolo jumɛn b'u bolo mun ye a to ale fa sera yan nɔ mun y'a to ale ba sera yan nɔ o de la a bɛ fɔ ko ni ɲinɛna i jujɔn kɔ i laban ko b'i kɔnɔna filɛ balimaw an tɛna kuma in an t'a janya sabula an b'o de fɔ don o don an bɛ kuma ka kuma lase ka taa hakilimaw de ma hakilimaw de b'a faamu an bɛ ka kuma min fɔ n'o tɛ hali sini dɔ bɛ ne lajɛ dɔ bɛ ne lamɛn o le k'a kan ka kuma lamɛn k'a faamu n bɛ ka mun fɔ a bɛ nɛni de mais n y'o de fɔ diɲɛ bɛɛ tɛ wuli ɲɔgɔn fɛ wa bɛɛ tɛ kodɔn bɛɛ ma da kodɔn kama hali bɛɛ ma kɛ ala fɛ halisa yanni n ka bɔ kuma kɔnɔ n b'a ɲini aw bɛɛ lajɛlen fɛ aw ka n ka émission abonné aw ka émission in aw k'a partager ka tila k'aw abonné Tunkaranke TV sen YouTube la page Facebook Instagram ani TikTok bɛɛ lajɛlen na sabula ne tɛ yan ka kuma ko kuma ka di n ye n tɛ yan ka kuma k'a fɔ ko n bɛ se kuma la mais n bɛ yan sabula n faso kanu bɛ n na an bɛ gɛlɛya mun na gɛlɛyaw mɔgɔ si tɛ yɛrɛ questionner a sababu ye jumɛn ye de an bɛ se ka mun kɛ k'a yɛlɛma de depuis n'an mɔkɛw tile an bɛ nin gɛlɛya kelen na fo bi gɛlɛya kun ye mun ye an sigi kun y'a o de ye ka se k'o de yira mɔgɔ hadamadenw na bɛɛ ka se k'a dɔn i kan ka mun kɛ bɛɛ ka se k'a dɔn i kan ka mun kɛ n'i tɛ k'a kɛ bɛɛ ka se k'a dɔn an kan ka mun kɛ prochainement pour que an ka jɛ ka se ka taa ɲɛ Tunkaranke TV an b'an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔfɛ ni ne kun ye an ka jamukan bi k'a lase aw ma an b'a fɔ ko a k'an bɛn wagati wɛrɛ assalamu alaikum